saya nak go through scalar and vector. Okay, scalar korang tahu dia ialah apa? Only consider magnitude, betul? So vector dia mesti ada dua-dua, magnitude and direction. So kat sini saya dah list down all the quantities yang scalar and all the quantities yang vector, dan ada lagi pertambahan lah vector dan quantities. Okay, siapa kenal ni Mamat sebelah ni? Kat mana jumpa dia? Despicable Me. Yes, for me. So kalau dia cakap dekat group, dia kata, hello, I'm a vector because I have a magnitude and direction. So ni dia punya apa? So sebenarnya dia dalam kartun pun dia mengajar jugalah. So sebenarnya vector ada dua, scalar and vector, magnitude and direction. Okay, direction ni saya nak tekankan dekat sini. Okay, kalau contoh secara maya kan, korang akan nampak, okay, direction, contoh korang bawa kereta. Okay, contoh macam biasa kalau orang perempuan kan, okay, ni secara general lah. Okay, saya bukan nak humiliate ke apa, tak, ni secara general, secara psikologinya. Okay, kalau orang perempuan bawa kereta, kawan sebelah korang nak pergi, korang nak pergi mana? Korang nak pergi jalan-jalan lah. So this is before COVID time, after COVID time. So korang nak pergi jalan-jalan, member sebelah, korang tak tahu direction, member sebelah bagi direction. Okay, so dia kata, okay, depan ni, kawan dia kata, depan ni kau kena belok kanan. Kalau awak cakap macam tu dekat perempuan, dia ada certain perempuan dia tak faham. So dia akan dalam kepala otak dia, dia kata belok kiri. So macam mana nak buat dia faham? You kena bagi dia sign, tangan sign, belok kanan. Nampak ke gambar saya? Tengok kanan, belok kanan, baru dia nampak. If this happen to you, pernah tak terjadi? Pernah, Yes. So itu adalah psikologi. Psikologinya macam gitu. It happens. Sebab lelaki ni dia more on direction, perempuan dia tak. So sebab tu, if you want to be helpful to your friend, you kena tunjuk tangan dekat kawan perempuan korang. So barulah korang akan sampai ke destinasi yang betul. Or else you akan go around the bush lah. Okay. So that's why okay, tu kalau secara mayanya. Tapi kalau secara mathematics, okay, mathematics is all about calculation. So macam mana korang nak determine direction tu? Sebab korang nak kira. Tapi macam mana korang nak identify direction ni pergi kanan, direction ni pergi kiri, direction ni pergi atas, direction ni pergi bawah. Okay, macam mana korang nak identify the direction in calculation? Positif, negatif. Yes, positive and negative. Okay, so you must include positive or a negative sign. Okay, positive or negative sign ni dia bergantung kepada macam mana awak determine. So maksudnya mungkin awak kata awak nak positive is always right, negative is always left. Sebab dia dah left meeting, so jadi negatif lah. Macam gitu. Tak ada contoh macam itu. Okay, tapi kalau awak nak kata I want to choose left to be my positive and right to be a negative, salah ke betul? Betul juga. Betul. Awak yang determine. Sebab awak yang determine awak punya sign dalam awak punya calculation. As long as awak faham which direction refer to which sign, macam itulah. Okay, alright, that's it. Okay, I'm gonna start back at 1.2, scalar and vector. So first, you need to define the unit for scalar and the unit for vector quantities. Okay, so since you know scalar is the quantity that only has magnitude only. Okay, so magnitude tu maksudnya contoh ketinggian awak adalah 160 cm. So 160 cm tu adalah dia punya magnitude lah. Okay, and then the second one we have a vector quantity. Okay, so vector quantity has a magnitude and direction. Okay, so maksudnya contohnya macam berlari dari Johor ke Kuala Lumpur dengan kelajuan 6 meter per second. Lajunya. Okay, dengan kelajuan 6 km per hour, macam tu. Okay, so 6 km per hour is the magnitude and direction is from Johor to KL. Okay,
So tak adalah orang buat marathon sampai jauh-jauh ke KL kan. So marathon pun paling banyak pun 42 km. Full marathon ialah 42 km. Okay, alright. So I've list down all the scalar quantities. Yang ini yang ada lah. So ada lagi pertambahan. Okay, so korang akan ada 15 topik. So akan banyak lah lagi quantities untuk scalar and vector. So you have to be very particular about this because kalau dia nak vector quantities, kita punya jawapan kadang-kadang kita must be include the direction. Okay, so kita tengok slide yang seterusnya. Okay, so untuk physics, kita akan hanya resolve vector into two perpendicular components sahaja, which is x and y axis, 2D. Okay, tapi dalam engineering, korang akan ada 2D and 3D. Okay, x, y, z. So, introduction dekat physics, dia akan continue juga dalam engineering. Okay, so korang janganlah pula cakap dia adalah benda yang berbeza, dia adalah benda yang sama. Sebab engineering tu application from physics. Dia datang daripada physics, datang physics dulu baru engineering. Okay, so how we resolve vector into two perpendicular components. Okay, for here we have a vector A. Okay, so kita ada vector A. So kita akan resolve dia in x axis and y axis. Okay, and then dekat sini, kenapa Zaidi join balik? Okay. Okay, so dekat sini kita ada angle. Okay, so angle here dekat sini dia mesti antara vector dengan kita punya x component lah. Okay, boleh tak kalau kita nak letak angle between kita punya resultant and y component? Boleh, tak ada masalah. But usually kita akan guna resultant with x component lah. So kat sini kita label dia as angle. Okay, so yang ini yang korang kena master sebenarnya. Kena ingat balik toa socah korang. Okay, so toa, so and cah. Okay, so toa means tangent opposite. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita guna diagram yang sama lah. So since AY belah kiri kan, kita boleh letak juga AY kita belah kanan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, toa is opposite and adjacent. So opposite to angle adalah AY, adjacent dia adalah AX. So maksudnya dia adalah AY over dengan AX. Okay, alright. How about second? We have sin theta. Sin theta is opposite and hypotenuse. So opposite which will be AY. Hypotenuse will be our, okay, hypotenuse will be our resultant lah. So resultant adalah E sahaja. Okay, and then lastly we have cah adalah cos theta. Cos theta adalah adjacent bahagi dengan hypotenuse. So our adjacent from this angle will be AX. Then divided with our resultant hypotenuse will be A. Okay, so ini memang kena master lah. Very master. So kena tahu kat mana angle akan jadi cos, kat mana angle akan jadi y. Okay, how to determine the magnitude of vector? So kita kena guna this formula, ax squared plus ay squared. So baru kita akan dapat magnitude dia. Okay, since it's a vector, so kita kena cari magnitude and direction. So untuk direction, kita mesti guna tangent theta. Tangent theta adalah AY divided by AX. Okay, ini kalau dia ada satu je. Kalau dia ada dua, macam mana? So kita kena buat table lah. So kita kena tambah all the vectors acting on AX, X direction, all the vectors acting on Y direction. So baru kita akan dapat magnitude dia dan kita kena tengok dia punya direction. Okay, direction ni, angle ni dia adalah measure from x-axis. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini, angle kita adalah above x-axis kan. So from here kita kata kita punya direction, angle kita adalah above positive x-axis. Okay, sama ada dia jadi below positive x-axis ke
above negative x-axis ke ataupun below negative x-axis ke. So indikator kita mesti x-axis. Okay, alright. Tu untuk kita nak cari magnitude and direction. Okay, so this is an example. Okay, kalau kita tengok dekat sini kita ada 3 vektor. Okay, kita ada vektor A, kita ada vektor B dan kita ada vektor C. Okay, kalau kita tengok dekat sini, angle vektor A adalah pada y component. So kita nak mudah, kita ambil angle pada x component lah. So angle pada x component kita adalah 45 degree. Okay, samalah sebab kan 45 ialah 990. Okay, so apa yang perlu korang take note dekat sini adalah direction, which is sign, plus or minus. Okay, so since A dia berada pada quadrant 1, so maksudnya X dan Y dia adalah positif. So that's why dia dapat positive X, positive 10 cos 45, positive sin 45. Okay, how about B? B is located in quadrant 2, positive y-axis but negative x-axis. So that's why on the x component we have a negative 5 here. Okay, so kita nak bezakan yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Okay, so direction tu kita nak bezakan. How about y? Y dia ke atas, so that's why dia still lagi positif lah. Okay, and then C is located on y-axis. That mean X dia kosong. So that's why kat sini C dia kosong untuk X component. And then Y dia ke bawah. So that's why kita letak dia negative 8. Negative 8 lah, ke bawah. So what we have to do next, kita kena tambahkan semua resultant vector along x-axis yang pertama. Dan kita tambahkan juga resultant vector along y-axis. Kita total upkan, dan barulah kita boleh cari magnitude of resultant vector. Okay, so kita dapat magnitude dia 3.16 meter. Okay, kalau kita tengok dekat sini, resultant x-axis kita adalah positif kan? Resultant x-axis kita adalah positif dan resultant y kita adalah positif juga dekat bawah ni. So jadinya, kalau kita nak tentukan direction, semudah saja. Okay, since ni adalah ry positif, and then kat sini adalah Rx. So kat sini lah kita punya resultant R, dan X angle kita adalah dekat sini. Okay, so 92.81 degree above the positive x-axis. So this is how the diagram looks like. Okay, so kalau korang tak boleh nak imagine kat mana above x positive ni, so korang kena lukis. Okay, satu lagi benda yang korang mesti take note dalam physics, sebab sign kita tak nampak, so korang mesti lukis. Daripada lukisan korang boleh tahu direction yang betul and how to solve the problems. Okay, yang ni kena master, yang ni kena faham, sebab korang akan go through resolving vectors daripada awal sampai habis. Lepas tu sambung pula dekat engineering. Okay, kena khatam dulu yang 2D, barulah korang boleh pergi yang 3D. Okay, nanti korang jumpa lagi dekat dalam matematik juga. So khatamkan, fahamkan sekarang, jangan nanti, kena sekarang. Okay, alright, next. Okay, kat sini untuk 1.2 Scalar and Vector, we want to illustrate unit vector in Cartesian coordinate. Okay, so unit vector is basically a dimensionless vector having a magnitude of exactly 1 and points in a particular direction. Okay, are used to specify a given direction. So selalunya kalau kita nak illustrate unit vector, kita akan guna right hand rule. Okay, right hand rule. Okay, so kita ada dua vektor, mana cross mana. Okay, contoh macam I cross G. Okay, I cross G macam ni. So ni I korang cross J. So ni thumb ni akan jadi direction of K. Okay, dalam matematik kita panggil dia sebagai normal lah. Will be a normal direction. So semua vektor must be ada unit vector mesti ada cap tu. Okay, right. So yang ini untuk pengetahuan korang je lah. Okay, and then last one. Alright,
So last one, what will be the physical meaning of dot and product? So dalam physics, kita banyak tekankan berkenaan dengan dot and cross. So dot ni untuk kita nak prove dia adalah scalar product, dan cross kita nak prove dia untuk vector product. Okay, since dia adalah scalar means dua vektor berada dalam keadaan parallel. Bila dua vektor berada dalam keadaan parallel, berapa angle antara dua vektor tu? Mestilah kosong sebab dia parallel. So jadinya untuk kita dapat maksimum, kita punya cos mestilah cos kosong sebab dua vektor kita berada dalam keadaan parallel. Okay, ni untuk skala lah. Okay, so A and B will be equal to 0 bila angle dia 90. Maksudnya untuk skala produk, bila you punya dua vektor berada dalam keadaan perpendicular, okay, ataupun 90 degree, so kalau korang tekan sekarang cos 90, korang dapat berapa? Dapat kosong kan? Okay, so tak boleh lah. Tapi kalau korang buat angle korang adalah cos 0, okay, so dua vektor berada dalam keadaan parallel ataupun 180, so korang akan dapat maksimum sama ada 1 ataupun negative 1. Okay, and then ni yang first, second. Okay, so yang second untuk vector product, which is a cross product. Okay, so cross product means kita nak tentukan untuk vector. So cross means dua vector mesti berada dalam keadaan perpendicular. Perpendicular maksudnya angle dia adalah 90. So untuk kita dapat maksimum, kita punya vector must be in 90 degree. What happen kalau angle kita kosong? Tak boleh lah. Sebab syarat dia, untuk dia nak mendapatkan magnitude, dua vektor must be in perpendicular. So tapi kalau dia dua vektor tu parallel, so dia akan jadi kosong lah. Sebab sin 0 akan dapat kosong. Okay. Sorry, ni tak ada angle kat sini. Okay. So sin 0 akan dapat kosong. Alright. So kena faham lah, kita nak bezakan antara scalar and vector product. Okay. So saya rasa itu sahaja lecture untuk hari ni. So kalau korang tak faham, you can go through the recording all again. Okay, sampailah korang faham dan korang boleh sambung do all the tutorial questions, and then we will discuss it during tutorial for my class lah especially. Okay, alright. So ni ada example untuk korang try and do it. So I given the answer already. You can try solve it. So kalau korang try, maksudnya korang dah mahir lah. Okay. And then I've got some exercise for unit conversion. Okay, so got 5 questions here. So unit conversion you need to master. Sebab when we go through all the solving problems, dia akan bagi unit tak SI. So first thing first, you need to convert your unit to SI first, then barulah korang boleh solve the problems. Okay, so jawapan semua dah ada. So you can check your answer after you have done all the questions. Okay, alright, that's it. Thank you guys. I call it a day. So hopefully you will not shocked with our first lecture, because it's very quite fast. Okay, because of the technical issue in the early session. So I should call it a day. Thank you everyone for your cooperation.